Hello, maayong gabi sa tanan. Today, we will discuss about exact differential equation on how to solve it. So, what we have here, na natay format no sa exact DE. So, natay function of m, xy, ay nakaparenthesis siya nga xy because that function of m can be x or can be y. Then, naka-multiply siya dx plus function of n na can be x and can be y. Then, naka-multiply dy is equal to 0. So, that is our format. But, if confused pa mo ron, it's okay. Mas dali raning masabtan once nga mag-try na tag-solve o problem. So, stay tuned ng kumbaga. So, the very first thing to do when we're going to solve an exact DE is to identify if that equation is really exact. So, how will we do that? Atong buhaton is ato ang i-partial derivative ang dalawang functions to know if equal sila. So, if that is equal, then we would know na, ang gamiton ani nga equation is ang, tawag dito, ang exact DE. So, nata dire, if, murag number 2, kasi luwara kong agi, pero ayang symbol, kay ana lang na siya, murag wate nga, or sa bagha. So, we have here, ano yung symbol sa partial derivative? So, the partial derivative of m with respect to y, is it equal sa pag-partial derivative nato ni n with respect to x? If the value of the function of the partial derivative of m and the partial derivative of n is equal, therefore, it is exact. But if dili exact, then unexact. Napila yung solution sa unexact. But first, let's focus sa exact DE. So now, let's go sa problem solving. So solve 2x, function of 2x plus y minus 9 dx plus the function of x minus 3y squared plus 5 dy is equal to 0. So, unsa kito kung ingon, una, first, ato ang i-identify if the problem is exact by using partial derivative. So, atong em, di ba, dalawa man tong letter, no? Natay m, natay n kani, ato ning em, then kani ato ang en. So, atong m is 2x plus y minus 9. So, atong i-partial derivative with respect to y. Meaning ani nga tanan nga value nga dili y kay constant. As if nato nga constant. Mauna ang unsaon pag-solve og partial derivative. Again, if si m kay ang marag denominator y, di ba? Meaning tanan nga value nga dili y kay if mo derive ta, we're going to assume that it is constant. So, balik ta sa function. We have 2x plus y minus 9. Unsa may dili y ani? Ang variable na x. Then, ang constants, that is just constant lang gyapon ang number. Pero, other variables that is not letter y kay atong i-assume na constant. So, 2x. Unsa man na si 2x? 2x is constant na siya in a way kay, again, di man siya y. X man siya. So, how do we derive constant? Di ba pag mo derive ta ni constant, automatic 0. So, si 2x, 0 na siya. Plus, y. Unsa may derivative ni y? Ang derivative ni y kay 1. So, 1 lang siya. Minus 9, then si 9, 0 man na si 9 kay constant. So, minus 0. Therefore, ato ang partial derivative of the function of y if the function of m in respect to y kay 1. Okay na. Sa, na sad ta?
sa second na function. So, sa second na function, we have the partial derivative of n in respect to x. Dayon, ang n na to, di ba, is kani. We have x minus 3y squared plus 5. Napil naman eh. Meaning ani, tanan nga dili x sa function, tanan nga dili x sa function ni n kay constant. So, unsa man ang dili x? Ang y. So, si x, i-derive na to si x, automatic 1 lang naman. 1 minus, kaning si 3y squared. 3y squared is constant, kay di man siya x. So, 1 minus 0 plus 5. 5 is 0. Therefore, the partial derivative of function n in respect of x is 1. So, we can compare that the function m, the partial derivative of m in respect to y, is equal to the partial derivative of n in respect to x. Okay, both are 1. So, karon pwede na ta mag-integrate. So, man na to og pag-check. So, again, ang unang buhaton kay i-check if exact or inexact. Then, pag humanan to og pag-check if it's exact or inexact, ato na siyang i-derivative. So, sa kaning sulat na to, balik ang problem. We have 2x plus y minus 9 dx plus x minus 3y squared plus 5 dy is equal to 0. Para dali ta maka-integrate ani, atong i-distribute ang dx. Yan na to dire. Pati si dy, i-distribute na to si dy. So, we have 2x dx. So, kani, na to dara, derive, then plus, sunod, dire, plus y dx, integrate. Dayon, integrate na to, minus 9 dx. Dayon, plus, dy na sad, distribute na to dire, plus x dy. Dayon, dire na po, minus 3y squared dy. Dayon, kaning dire, plus 5 dy is equal to 0. Ayan ang camera. Ay, mahulog. Isa. Okay. Sige. So, going back, karon mag-integrate na ta. Karon man pag-integrate. So, ato siyang unahon tong katong ma-integrate diretso. So, 2x dx. Unsa man na? Pagawas na tong constant, 2. Dayon, ang power rule, kung mag-integrate ka, ang exponent ni x kay 1, di ba? 2x raised to 1. Dayon, kung ma-derive ka, so, maadan siya 1 sa exponent, dayon, ang iyahang power, iyahang denominator, maadan pod. So, mahimong 2x squared over 2 na, plus y dx. So, ato sang skip si y dx, no? Ato na po, kay nga naman, kay we cannot derive it in the same way na mag-derive ta sa normal kay y dx. Dili man siya same nga variable ang imong integrate. So, kana. Ato sang skip. So, diretso sa tani minus di. Oo, minus di. So, wala na taan eh. Kanina po. Minus 9 dx. So, si minus 9 dx, how do we integrate constant? Ipagawas lang na to si 9. Dayon, ang mabilin si dx. So, integration of dx is just x. So, minus 9x.
x. Dayon, unsay sunod? Cancel na ni. Plus x dy. Same as well sa situation na to na y dx. You cannot integrate it automatically because of the fact that it has different variable. Ang at iyahang tapad sa derivative kay dy man, then kani kay x. O, dili sa na to. Hilabta na. At isa to ni minus 3y squared dy. Sige. So, ipagawas na to si minus 3. Dayon, mag-integrate ka, power rule, mo add ka og exponent. So, y cube over 2 plus 1, 3. Dayon, plus 5 dy. So, paggawas ng 5, then integration of dy is just y. Oh. Ano ta, ani? So, ang remaining na lang, ani, kay, tawag dito, ang remaining na lang, ani, is, kani, integration of y dx and integration of x dy. So, in this part na, we will now use partial integration. So, what is partial integration? Partial integration is just very similar sa pag-partial derivative. Diba itong nag-partial derivative ta, kaya ito ang i-assume na constant ang isa ka letter. Oh, same ra na. So, si plus y dx. Ang ato ang i-assume, since naka-dx siya, ang y nga lahi og letra kay i-assume nato nga constant. Oh. So, kung unsay tapad ni d, dy dx. So, if naka-dx siya, any variable nga dili x kay constant, like y. If naka-dy siya, tanan nga variable nga dili x kay if naka-dy siya, nalibog na ko, basta if naka-dy siya, tanan nga variable nga dili y kay assume nga constant. If naka-dx siya, tanan nga variable nga dili x i-assume na constant. So, sa kani, plus y dx. So, ato ang basihan is x. Y man siya. So, constant. Ang may buhaton ito pag mag-integrate constant, same as well na si buhat nito rin yung dx. Ito ang pagawas. So, plus y. Dayon, if we're going to integrate dx is just extra. Dayon, pagkahuman, mananata. Dayon, plus x dy. So, x dy, tanan nga variable except ni y kay constant. X man siya, so i-assume na to nga x kay constant. So, plus, pagkawas na to ang x nga constant. Dayon, integration of dy is just y. xy is equal to c. Kaya nag-integrate mo ta, so na c. So, karon cancel ta sa like terms. So, canceling 2, canceling 3. Dayon, as you can notice, dalawa na, yx and xy. So, if ang variable gani, kay nag-multiply lang, pwede rin na mabali-bali. So, kaning yx is just the same sa xy. So, dalawa ang ato ang yx o xy. Ito sa finalize ang answer ha. Plus 5y plus xy is equal to c. So, kaning yx o xy equal na balik, bisag bali, parehara na kay ano man siya, naka-multiply man. So, mo ba naman yung final answer? Dili pa mao ang final answer kay ang pag naa kay manotice nga dalawa nga similar, automatic na nga usara ang ato ang kwaon. So, ang final answer na to kay plus 5y plus xy is equal to c. Mauni ang final answer. So, nga naman, nga do you think why do you think nga usara pilion na to? Ang reason nga nung usara atong pilion kay, di ba if mo integrate ta,
og kuan, mo integrate ta og integrate pag mo derive ta og duha ka variable x, y, automatic man na mga nga ma-x d ito. If mo integrate ka og xy, kay mahimo ng x dy plus y dx. Integrate mo derive. Pag imong i-derive ni sa xy, mahimo ng x dy plus y dx. Di ba ingana man ang ato ang rules sa derivation when it comes sa kanang multiplication sa dalawa ka terms. Mararagog uv is equal to vdu plus udv. Marag ingana ra gyapon ang thought. Pero itong gamit lang is xy. So, if ever, ang atong if we're going to solving differential equation, is just getting the general equation. So, kapag dalawa ang imuhang i-use, both xy, magdubli na. Kay, ang ato ang nakuha diri kay kanira man, atong nakuha diri is kanira man, x dy ug y dx. Meaning, kung usa lang ka xy, kay kung ato ni siyang i-differentiate, dapat ang makuha is kani ug kani. Therefore, ang right answer lang is kani, x squared minus 9x plus 5y plus xy plus is equal to c. So, again ha, pag makanotice mo nga na magdoble, usara ang kwaon na to, ana. Sige. So, I'll give more examples niya sa probably next week or during class pohon. Try to solve as much as possible aning exact differential equation. And to those who are struggling bitaw sa kaning subject, this is actually a very hard subject, to be honest. Even myself, I'm not into this type of mathematics. Pero, this would be much harder if dili mo memorize sa unsaon pag-differentiate, unsaon pag-integrate. Kung dili ninyo ma-master ang calculus 1 and 2 nga differential ug integrate, not necessarily tanan gyud nang i-memorize no nga katong maabot na mag minimum maxima, no, dili necessary kato ang basic rules how to differentiate and how to integrate ang power rule. If ever kung mag-divide ka, unsa man ang how do you differentiate, how do you integrate, if naka fraction, if naka exponent, if naka square root, unsaon siya, ana lang, dili siya madibdiban na recall, dili. Ang ako alang is try to memorize it. If you really want to pass this subject, make time. It's a matter of effort, and it's a matter of effort and practice. If you have any questions on these subjects, sa mga equations, sa mga sample problems na makita ninyo sa YouTube, feel free to message me. Okay lang, wala ra gyud problema sa ako. Just send me the solution, just send me the equation, asa mo nalipog dapita. So, okay ra ko ana, wala ra problema. So, again, make effort, practice the problems, search as much as you can sa YouTube kasi makita ninyo lain ng mga problems. Then, always practice sa pag-derive o pag-integrate. Isa puso na ninyo kay para pag ato na po mo sa lain na subject pohon, makapasar mo, di, kinaon na ninyo ng derivation and integration, because this isn't only applied in calculus. If you're going to go to fluid mechanics pohon, dynamics, naamang gyapon ni siya, di man ni mawala. So mao lang to siya. Again, practice ha, kay lisod. Kung galisod mo ron, samot mong maglisod kung dili mo mag-practice. Dili pa ganini siya word problem nga katong mga life problems na gyud, mga growth and decay. So, mo lang to siya.